ବେତନଟିରେ ଶହୀଦ କଙ୍କା ମାଝୀ ଓ ଶହୀଦ କାଳିଆ ମହାନ୍ତଙ୍କର 109ତମ ସ୍ମୃତି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ କଙ୍କା ମାଝୀ ଓ ଶହୀଦ କାଳିଆ ମହାନ୍ତଙ୍କର 109ତମ ବଳିଦାନ ଦିବସ ବେତନଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ପାନମଣି ମୁର୍ମୁଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଉମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ଟୁଡୁ, ରେବତୀ ମହାନ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବହୁଭାଷୀ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ କବି ସଂଗମର ସଭାପତି କବି ବାସୁଦେବ ନାପିତ, ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଗତିକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ, ଭକ୍ତହରି ମୁର୍ମୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ କଙ୍କା ମାଝୀ, କାଳିଆ ମହାନ୍ତ, ନୟନ ସିଂ ମୁଣ୍ଡା, ଋତୁ କୁଲକାମାରଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ନିଜସ୍ୱ ରଚିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅନାଲୋଚିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପୁସ୍ତକରେ କଙ୍କା ମାଝୀ, କାଳିଆ ମହାନ୍ତ, ଋତୁ କୁଲକାମାର ଏବଂ ନୟନ ସିଂ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବାରୁ ସରପଞ୍ଚ ପାନମଣି ମୁର୍ମୁ ନିଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟିରୁ ଗତିକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସଂକେତ ଟିଭି। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ମହୋଦୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କାମିଂ ବା ଆସନ୍ତା ଦାୟାଦମାନଙ୍କୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବ, ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେ ଆଜି ଆମ ଗଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମର ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାସୁଦେବ ନାପିତ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବହୁଭାଷୀ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କଙ୍କା କାଳିଆ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମରେ ଗଠିତ କାଳିଆ ମହାନ୍ତର ଯେଉଁ ଦାୟାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଉଛି ଏବଂ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ, ଯିଏକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜଣେ ଉପଦେଷ୍ଟା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତହରି ମୁର୍ମୁ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଆମର ଏ କଙ୍କା କାଳିଆ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦର ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଉପଦେଷ୍ଟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିଂ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ମୋ ନିକଟରେ ଯେଠି ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ରେବତୀ ମହାନ୍ତ, ଯାହା ହେଉ ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଟୁଡୁ ମହୋଦୟ, ଆମର ଏହି କଙ୍କା କାଳିଆ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦର ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉପଦେଷ୍ଟା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ହଜିଯାଉଥିବା ସ୍ମୃତିକୁ ପୁନଃ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଗଲା ଏବଂ ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାହା ଆମେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଆମର ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାରିକ ମହୋଦୟ, ଯାହା ହେଉ ଆମର ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ
सी आसीथिले एवं ए कार्यक्रम को सफल करिबारे तांकर बहुत बड़ अवदान थिला। एवं केवल आमर बेतनटी नुहे आमे ए कार्यक्रम को बेतनटी महाविद्यालय रे, बैसिंगा महाविद्यालय रे, अँला महाविद्यालय रे ये कार्यक्रम ये जो कंका कालिया जो स्मृति को लेकिन पहुँची थे एवं से पिला मानक भितरे मध्य प्रतियोगिता अनुष्ठित होता। तेणु आसंता वर्ष ए कार्यक्रम को आपण मानकर परामर्श अनुसार आम आउ टिके भल भाव करने आज संकल्प नहीं मो आमर ओडिशा संकेत टीवी जे अछंती सांबादिक गतिकृष्ण महांत को बहुत बहुत कृतज्ञता जनाऊँगी जे से ए कार्यक्रम को आपण मानक निकट में पहुँचाइवाई आम निकट में उपस्थित अछंती। तेणु कंका माझी कालिया महतो स्मृति परिषद तरफ सांबादिक गतिकृष्ण महांत को अनेक अनेक शुभेच्छा एवं धन्यवाद। एमाने आदिवासी आंदोलन करनथिले, एमाने गोटे जन आंदोलन सृष्टि करथिले मयूरभंज रे। आमे आंदोलन कहिले 1821 मसीह आंदोलन होता, 1866 मसीह आदिवासी आंदोलन होता एवं यह परे तृतीय आंदोलन होची 1917 मसीह। ये आंदोलन ये बेतनटी ये मोहुलिया ठारू आरंभ होता मकर संक्रांति दिन एवं से दिन जो बेतनटी हाट होची से हाटरू सूत्रपात है। कारण होची सेते बेले को जो राजा राजुड़ा शासन थिला आमर अति प्रिय महाराजा पूर्णचंद्र भंजदेव सी नाबालक थिबा जोगु ब्रिटिश माने मयूरभंज शासन करथिले। से माने 64 प्रकार विभिन्न कर लगेले। आम लोक माने समस्त होचंती निरीह लोक माने। करटा से माने धान चाउल आकार रे दउथिले, टंका पैसा कर लगे दिगला। एथरे लोक माने असंतुष्ट थिले, एमाने विरोध कले ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे। बहुत बड़ा कथा द्वितीय विश्वयुद्ध आसिला। द्वितीय विश्वयुद्ध रे से समय आमर निरीह आदिवासी युवक माननकु नहीं विभिन्न स्थान रे पृथ्वीर विभिन्न स्थान रे युद्ध रे लगाई चेष्टा करागला। आदिवासी माननको युवक माननको नेकी फ्रांस रे युद्ध क्षेत्र रे सेमानको नियोजित करागला। एथिरे निरीह आदिवासी पाखरु आरंभ करिकी दलित श्रेणीर लोक माने असंतुष्ट प्रकाश कले। सेमाने भय करिया पे लागुथिले तांको पिला फ्रांस को जीव दरिया पारी होइकी जीव फेरिवार मध्य संभावना नहीं। इटा लोक मानक भितरे भय संचार कला। किंतु ब्रिटिशर माने कौन कले ना सरदार मान को हाथवर्षी कले एवं से माने ब्राह्मण मानू लगे युवक मानू संग्रह करने चेष्टा कले। आदिवासी माने उत्क्षिप्त हेले, से माने सब एकजुट हेले। ब्रिटिश शासन को मयूरभंजरू संपूर्ण भाव में तड़िया प्रयास आरंभ होला। एमिति हला रेल लाइन से माने उड़ेदेले, सरदार मानक घर उड़ीदेले, सरदार मानक हत्या कले, किछि ब्राह्मण मानक मध्य हत्या करागला। तेणु ये थिला एक सामाजिक आंदोलन एवं यही बेतनटी रे से माने एक गणतांत्रिक सरकार प्रतिष्ठा करथिले। ई सरकार थिला कंका कालिया सरकार थिला। ताहा भारतवर्ष इतिहास रे एक नूतन घटना, अभिनव घटना। कहीं ना लोक मानक द्वारा जिते गणतंत्र भारतवर्ष नथिला 1917 मसीह इठी से माने गोटे गणतंत्र शासन प्रचलित करथिले। बहुत बड़ कथा जे परवर्ती समय ये तो बहुत बड़ कथा आलोचना कले घंटा घंटा ए संपर्क में आलोचना हम। आपण मैंने तो समस्ते से संपर्क में जानिचंती। 1118 जनकर विचार है, 4 जन को फांसी दिगला। कंका कालिया मध्य फांसी पाइले। आज जो MKC हाई स्कूल आम देखुचे बारीपदार बरगछ तले से फांसी दिगला। अनेक लोक को
जेल दंड दिगला आउ से संपर्क में अधिक जीवानी मो भितर गोटे माने मन भितर ये गोटे दुख एवं जंत्रणा रही जाइथिला। मयूरभंजर एत बड़ आंदोलन को दबाई दि जाइथिला। काली मध्य आमे विभिन्न क्षेत्र में आलोचना करूथुलु। आमर ये शिक्षित किछि भाई माने से माने कहती गोटे प्रमाण एठी सेमिति खुद प्रमाण किछि नाही एवं सेइथिपाई आकु इतिहास रे ग्रहण करा जाई परिबो नाही। किंतु मु निजे तांको नाती को इंटरव्यू करथिली। एई अंचलर लोक माने आपण मानक मध्य इंटरव्यू करथिली। आ पूर्व 3टा सभा मध्य करथिली। रमाकांत बाबूंकर मध्य मु इंटरव्यू नेइछि। याकु नेइकि मु मो बही रे लेखिछि। ये गोटे इतिहास रे दस्तावेज एवं आको आमे मध्य जानिचु से समय से जड़े प्रत्नतात्विकविद सी ब्रिटिश म्यूजियम रे ये संपर्क में जानापी पाइथिले। अधिक खोज खबर मध्य नवा आवश्यक। आम ये दस्तावेज को केबे कौन होची आको अणदेखा करिपरिबो नाही। ये भारत वर्ष रे एक बड़ घटना। आम मु कहवाई चाहूँगी जो दुख रहीगला केतेक कहती मयूरभंज रे आंदोलन होना 1947 पर्यंत। तेणु मुई बहीटी को लेखापी बाध्य हेली। मयूरभंजर अनालोचित मुक्ति संग्रामी आमे देखा 1930 मसीह बहु संख्यार लोक जाइकी बालेश्वर रे जोग देइथिले। इठे सब स्थानित अच्छी एवं एथिरे 450 जन को अधिक संग्रामी नाम मध्य रही। मु 110 जनकर संग्रामी मानकर जीवन एथिरे स्थानित करिछि। ये इतिहास रे एक बड़ घटना। आमे मयूरभंजवासी समस्त को स्वाभिमानी होवाई पड़ो। आमको आगे पड़ो। जोठी जोठी जहाँ अच्छी आमे ताको नेकी स्थानित करने पड़ो। पड़ोसी जिला को जो देखा इतिहास सेमिति नथिले मध्य सेमाने सब डॉक्यूमेंटेशन करि परिचंती। डॉक्यूमेंटेशन करिवा फलरे सेमानक कथा सब आग को आसी। तेणु ये गोटे डॉक्यूमेंटेशन ये गोटे दस्तावेज ये होची राजा महाराजंकर इतिहास नुहे। बहुत बड़ बड़ लोकंकर इतिहास नुहे। ये होची आपण मानकर इतिहास एवं या परवर्ती काम होची आपण माने आको आगे नेबे एवं मयूरभंज को इतिहास रे एक सर्वश्रेष्ठ स्थान देवे। धन्यवाद समस्त। बहुत धन्यवाद सर। आमर परम सौभाग्य जे जहाँ को आमर श्रीरामचंद्र भईंदेव विश्वविद्यालय रे जो आलोचना होता अनसेन हिरोज सेठारे मध्य डॉक्टर श्याम सुंदर सार को मुख्य वक्ता हिसाब रे सेठी निमंत्रण करा जाइथिला। एवं केवल एठी नुहे जेतेबेले भी विश्वविद्यालय रे किसी बड़ कार्यक्रम हुए इतिहास विषय रे सेतेबेले सार को मुख्य वक्ता भाव में निमंत्रण करा जाए। आज ए बेतनटी माटीर एई मोहलिया हाट छकरे अनुष्ठित होउथबा एई कार्यक्रम रे से मुख्य अतिथि भाव में योगदान करी इतिहास रो अनालोचित जो पृष्ठा रही ताहाकु जो आमर श्रोता मानक निकट में दर्शक मानक निकट में रखिले से मो कंकामाझी कालिया महंत स्मृति परिषदर संयोजक भाव में तांको मो कृतज्ञता जनाऊँगी एवं धन्यवाद दूची। वर्तमान भारतवर्षर जो परिस्थिति आमे देखा पाऊँ आमे आमर स्वाधीनता को भूली जाऊँ। किंतु एई देशर स्वाधीनता पाई एई देशर प्रगति पाई एई देशर प्रगति चक को जमाने आग को नहीं जाइए जमती कि आमर ये अंचल दक्षिण पूर्व रेलपथर पुराना रेलपथर नेरोगेज रेलपथर जो प्रकृत कर्मी माने थिले जेमानकु से समयर रजा बा इंग्रेज माने सेमानकु बेठी खटौथिले एवं से बेठी खटुथिबा लोक माने बेठी खटिबार विरुद्ध रे जो संग्राम रो मुख्य स्रोतधार से माने सामिल होइथिले ता भितरे थिले आमर कंकामाझी कालिया महतो
ঋতুକୁଲ କାମାର ଇତ୍ୟାଦି ଯେମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ କରି ଏଇ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋ ଦକ୍ଷିଣପଟରେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଆମ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଲେଖାରେ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଭଳିଆ ଅନାଲୋଚିତ କଥାକୁ ସେ ଯେ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲଢ଼ୁଆ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଶହୀଦ କଙ୍କା ମାଝୀ କାଳିଆ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଶହୀଦ ଅବସରରେ ଏଠି ଆମେ ଏକ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଏହି ଶହୀଦ ଦିବସରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାର୍, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ନାପିତ ସାର୍ ତଥା ଆମର এই ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଦାୟାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। এই ଶହୀଦ କଙ୍କା ମାଝୀ କାଳିଆ ମହାନ୍ତଙ୍କର ଶହୀଦ ଦିବସଟିକୁ ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସହମତ ଦେଇକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପଦରେ ବସେଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶହୀଦ ଦିବସଟିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ କି ଏ ଆମ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ବେତନଟି ଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଲଢ଼ୁଆ ବା ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ କରି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହୀଦ ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରି ଆସିଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବୋଲିକି ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିନେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିକି ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ନେଇ ଆଜିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ, ଏହି କଙ୍କା ମାଝୀ କାଳିଆ ମହାନ୍ତ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦର ସଂଯୋଜକ।